asomdwe agye so de agyape asomdwe nka obi biara wo tie me na dai ye de awurade asem na ebramo nye yen asem na nye me asem amatwo mo ye Kristo asem a otwro sabe ene dai ye ba bedi osofo bi ho komo awurade nyankopon kasafa ni mo di sa odifo no ne ho asem ne ye beken no Amen. And day young cherry hono, young papa, was off a penny, bompire my adventure. Onyame no kwafo asidan kan din enen so. Sawayan adom am adoye akan ama anopai nso obi okwan fefe sei atuye ni. Wasem aye na se kan ene akwan so kan ndi se bedu sei ya ni ehia wasem aye betumi di ananti. Aniti boya na semi atimi abakomam adwen asusu hu yetimi afabi ade abobra betimi adu nchen anonyam makomane adwen biara beti wasemi antwime wasemi nya ba bintra awoyen kumam o Yesu mu bia muti amen Amen asomdwe nka obi biara amen sabre osofo bien fa ya asem nko Jeremiah 29:11 amen amen Jeremiah ya mama so ba ke to kan mai Jeremiah 29:11 Na me die minim adwene ko a madwene mo ho Erade asemuni asomdwe adwene na enya bone die se mema mo awiye pa ne enidaso amen amen sabre odifo Jeremiah amaya tiasie wasi awurade se onim adwen ko a wadwen ye ho enya bone adwen nemo eya asomdwe nemo eya papa nemo eya nkoso sabre ye nyankopon se wadwen ye ho asomdwe adwen enya bone ena ode dwen me ne omienu ho na so bre ni abre nyina ya adwen ene yakoma nyina ebu ye mfo ana kasa kire ye se de ye nim die epe ena esi ye sabre tro ne kasa kire ye se awurade se wadwen ye ho se awurade nwen wo ho a enka sabre enka wonti ase enka oboni bebreba wo ye nyina achi enka awurade be yi nani ahintawo enka niema bebreba wo ye nyina achi enka awurade onto nsupa enwu so efise awurade wadwen ye nyina ya ho odwen wodibon ye ni ho odwen wotini ni ho otonso gu adibon ye fo so na otonso gu ni ma wo fa wo mo so eso emino se awurade se nko hwem na nka nya adwenpa na wadwen ye ho a enko otonso ankoto beto gu ba bia enkwaje wa na be wo mo agi na di nko na ko beto gu wo mo fie na so ye mboni nyina achi me no me no boni nyina achi no o maye mframa pa e de fa ye ho o maye nkwa o hwe ye won hwe mboni so no ni ye ni na breni abri nyina ne ye mo hyehye no e de ma me ne o me no abri nyina wo dwen ye ho ye mboni a ye die sakawa ene enu boni ayire fasem agoboni ene niema ye nyina achi no awurade se o dwen ye ho adwenpa onwe ye ho boni adwen me ne o me no de se ye adwen a na ye adwen ye nua ho boni si ye nua mpo adwen ye ho papa pese ye nko nanim no ye nko ye nim no ne ye so ye adwen ne ho boni se obehwe ase ohwe asetemu a pese ye nua no kra wakwantuo mu obitimi fa sika na ode akọ ose me nua ebia me nua me pese me boa se le ba ya wo nsa be ko wa no onua ne so betena se adwen ho boni se de ba ya wo so sika ne ba ye de ba hie no no mi enu ayepe saa na koso e o ba bibiara ba bi de se ye kuro mo ko Ghana mamu a hwese obi adwen obi ho se oh media me so me di ye kakra na awurade ato me nsam etimento afidie kura ma menua na ono ntwi se de ba ya obanya aduane adi na onko wia woje ka no ano no wahyase na ono de otwi egu ne botom otimi tu ka ne frifie eko ye adwuma de gu ne botom no afre driver yi ka ona na ka che ne se ene ka na ntimi anya adwuma ya adwen nyina yi owuo na awurade de wo se wodwen ye ho papa wodwen ye ho se ye bekọ ye nim wodwen ye ho se ye bedi ye wodwen ye ho se ye besomo no wodwen ye ho se ye beboten ne abrabo sabre odifo Jeremiah kasa kire me no mienu sa odifo yi na awurade kan ne ho ntama na kan ne ho asem e wo mogya mu ansa na ye wo no
na saa odifo ba ye no na Israelfo akwa abosonsom no awurade bebie nani ema na ye dai otimi nya kokuduro kasa ye atwi Israelfo dodo na afiri abosonsom ase awurade se saa bre wo dwemi ne omiye no ho bosom a wo kwa wasa wo benya mmoa bosom a wo kwa ne nkyɛn ba bibiara a wotie menua sa wo do nsa ye adwuma na ebetimi aboa wo hwɛ Ghana memu a hwɛ ye wo gold ye wo bibiara ye te ho se Yesu se ye ni sika eso China ni ba ebefa ye sika edekɔ China ni ba ebefa ye dwapade edekɔ ni Yesu ye te wo man no na Yesu awurade se wo dwen ye ho adwempa enam adwempa ye nwema ye ho nti onua kum onua wo hu ene onua timi twa ni nua ti no de akɔgi sika onua timi twi ni nua mogya no de akɔgi sika awurade se wo nyina akyi no woni madwempa wo dwen me ne omiye no ho enya bɔne adwen na emom eye papa dwen opese odi me ne omiye no nyina akɔ wie pɛmu sabre edin anamo na wutu afa wo nipadua ho awurade atena se adwen wo ho wo yare a wo dwen ho se obesa wo yare wo bubu a wo dwen ho se obepagya wo wani afra wo dwen ho se obema wani atie bɔne nkuto na ye dai ma ye ne Nyankopɔn entem eye tente awurade se sabre wo dwen me ne omiye no ho wo sori a wona ewo me ne omiye no ho ebise wotena ase no obo me ne omiye no se ni suban ne ne seso abode nyina mu no enipa ene Nyankopɔn akomaso ade a obo na agire kura na adenti na onipa wotena ase na Onyankopɔn dwen ho na wo so dwen ho nua ho adwenbɔne ye nyina ye ntena ase ne anwi yie se wonim se wo dwen adwenpa fa wo nua ho a ebe din ba won se obehwie wo nua mogya aguo ebe din ba won se obadwen se obekwa kaka wo nua mogya aguo ansa na wonya sika no wonya ahe na wo de kro unya sika na usidan unya sika na otoka unya sika na aware unya sika na awoma unya sika na ahwe omasuku akon akese mu unya sika na omba nyina adi ya adi ai na afei uhwehwe bi hwehwe awurade akiri kwan sabrei ewiase anya ye dia osoro hin na obo ye no se wonim adwenko a wadwen ye ho enya bɔne adwen na emo eye papa dwen wode ye bekwa wie ye pɛmu se awurade odwen ye ho papa enkatamu a na onipa de da bese de subra ho na ono de na dwen nyina na koma ne na niso ade hu kire se opese obi mepagya no na ofa ne nkoto nsuo no amino amen ono na niso ade hu no say o twen se obi ba ye dai ba pagya na bi se no waye o hawa mabusia no de abusia timi ma ne so koto nsuo na no na mo se ne no wonsi ntimi nkente ne ho na ne ho ntimi nya ha na yade na bubu ne kura no okoda ho ebe ye se ebi emfie num kura nsa na ebi ye ba wo Yesu Kristo ba ye no benya emfie aduasa emiensa ene o hye na adwuma se wo ye adwuma emfie emiensa no mo hye na adwuma se na ko pagya bisa pani no efri ensuo na no na se watena ho ache yie edina yade na bubu na yade na se no na wontimi nkoni pam na nipa ntimi mma ne ho na nso na awurade adwe ne ho adwe mpenti wo soma Yesu Kristo ma ne be pagya no na no no de na niso ade ho ene na mota ye nyina ne se wo hwe se Yesu Kristo beduro no busa se owura adie ene hawo na wo mo ne se wo cheche ne nsemu a kire awurade na awurade se mema wo nkoto nsuo no ansa na wo ho aye odin na mo meka kire wo se sorry na you kete na nante na awurade ka kire no sorry no yi ne kete no nante ye emi no we kire se ampase awurade wo dwe me nu mie no ho adwempa awurade dwe me nu ho mie no ho adwen a eye adwempa pa na enye bone adwen se awurade dwe ne ho bone adwen a enkoba na tena sa bese da subura ne ho na ka wawu ewo ne bone mu na enso won pese obewu wo ne bone mu ntino what onipa ne hya ase wo kire mu se de be ya Yesu Kristo be fa na damfo na sa fini ko ne beto no a Yesu Kristo du ho ma wo betam ne de na to nsuo no na Yesu Kristo nso na timu pone adwempa wadwen wo ne ho nti wo se menka nkyere se to nsuo no ansa na wo ho aye odin na mom sorry na you kete na nante se de awurade kan na se awurade wodwen ye ho anopa awia ne anwumre na ka obi na ka yare abubu no obi na ka won sem fata obi na ka woni ani daso na awurade ekoye na kopagya no afi na ni nguase mu na yare mu ne boni mu no ka che ne se on sorry na wonyi ne kete na wonante ede na me ne umie no yenso ye sabre ye trauma yare na bubu ye ansa na yakotena ensuo ne ho apayaresa
Sabre ye tena o menkwaje na betwam ewo ye ho. Sabre ye tena se ama Yesu Kristo pie na ni onyamu. Ansa ne apagye ye nsaka se ye hu yanka. Na ya ante asem no, na ye te yanka ye besakra ya adwen. Menua enka achi, ebra wonyi hu kronkron firi wiase. Awurade wodwen ho anopa awia ne anwumre. Amino. Se wo hwe asomafo etimi ensa no a, sa na obubuani nso abubu na oda asori fie efe kwakwa. Asori fie ekwan na no. Na ebra na Petro enum du ho no mo na omo osire sika no onimu se obi biara wo kwa asori bia ne timu asempa obi biara wo kwa asori bia ne nsem ye enu nti so koda ho a se de tie bia nipa etwam omo na timu den na Petro nso edu ho no no na Awurade Yesu Kristo honhom kronkron na ahye ne mane nti no wono nso wo dwen papa dwen se onipa nya se woda na se wo sori no onante no okoye adwuma na oye adwuma de opebia obetimi adi de opebia obetimi efra de opebia obetimi ahye enu nti Yesu abra Petro du ho no wo kan se sika na dwita de ye de ye nibi na mom Yesu Kristo dimo sori na nante Awurade dwe ye ho adwempa anopa awia ne anwumre enu nti ye ntrase ma na bone na emeto ye ye ntrase ma yare emeto ye ye ntrase ma emubuo meto ye na ye nhwese ye benya bibi afiri ye nua no nchen de obi di bema wa enti se wankasa wa bre na wanya odie obi di bema wa enti se wankasa wa pa ho de ama Awurade na Awurade ayi na komam no ono ache obie sa bre asam ne kacha kire ye nse Awurade se wodwen ye ho adwempa enye bone adwen na mmom eye papa no de ye awie ye pemu enu nti sa abre mi nua dasani a wote menka enya boni bi nti ena meka me no mienu nyina boni adware ye na yentu na mo se de Yesu Kristo ba se de wo dwe me no mie hu anopa awia ene anwumre hwedwama mo a wo boni bebrebe hwekrono a wo boni bebrebe sa abre de wabo bia eye dwane na je wo kra nkwa se de bia meka no sorry na dwane na je wo kra nkwa na sa wo sorry na wo dwane na wo je wo kra nkwa na abotre ni abrabo na atwe ho fra dwama bomu ene Kristo ni ti asori fie no mie na ni dindinde se meji me yonkukun afri ne nsem ye fra wa aware seye ni sa na osofo ana se elda so ti asori fie wono so boni ti ho podindinde se me so meji me nua ayire afri ne nsem ni nyina ye bone ebra wo ti wona wo dwen wo nua ho bone no Awurade se sesa wadwen no no de wodwen ho adwempa odo ba kwa wie pem nso enu nti sa abre boni biara ye timu biara yankase ye tena boni mama Yesu Kristo abeto yen na mom ye tena ye sori afri ye boni mu na ya sakra ya adwen boni biara wa ye na Awurade se wonpo ne yam hyehyew ema no enu nti wase sori afri wo boni mu na wodwen ho papa na odo ba kwa awie ye pem amino amen se Awurade anwi papa mfani pa ho a enka wanko sa onua ne yare enu nti sabre mi nua dasani sorry na free boni ni mo sorry na free boni ni mo efise boni no na ebia ama wabubu agu ho boni na ebia ama yare ya ba oso boni na ebia ama asotwe aba oso na Yesu Kristo wose wodwen ye ho papa anopa awia ne anwumre no wose sorry na free wo boni mu ma Yesu Kristo wonsa ma no meka ncho sorry na free wo boni mu na mmom osamba na oba bebu aten se de wunwuma tie mi nua dasani enedai me ne won kan tintin biara masamo a meka akire wa ne se Awurade se wodwen ye ho papa na wo mi boni emma me ne omienu enu nti sa abre wo de boni biara wadwen ama wudua boni biara wadwen ama okunu boni biara wadwen ama oyere sorry na jai boni ne ye na Awurade Nyankopon se oni yam hyehye no emma wo se obewu wo boni mu na mmom wodwen ho papa na odo ba kwa wie pemu sorry dwane na je okra ankwa eda wase se anopai wabre waso ase na watie nyame asem a aba wo nchen menua mempo asem no na asem na de wobekọ nkwaje mu asem na de wobekọ treni mu se wo fa asem no a ena honkonkun nya kwan na wobetena odan no mu na wapamo eboa boni biara ewo odan bia no mu meda wase se watie me adom ne nti amen osofo ba bompa ye man Nyankopon yeda wase Ewade wasema ba ye nchen yo Ewade ame asema ye tie me entu ase no ho anamaw se boni bi mpo na omaye wo mu mpa asafo Ewade wasemu a aba ye nchen me yenwane fi boni ni mu na yenfa asem ne nante nyentimi nhye eso ma afoforo so na mso so omo boni mu so omo nwane fi ho na mo ma oso wo nche
Embi so am what ya ma ya te ase se oso o de odwe ye ho adwenpa na ne bone de na ba me ye pe ayoya pa ene asetena pa enti awurade ya ba woni mo asem bi awurade de ato woni bia asoso no aye bia mponyame ye ma ye ne yemfa wase de ni e wo Yesu bi mu nti amen. Amen.